nikikudanganya nikikwambia wewe buya ugoro tu, lakini utakwenda mbinguni, maana yake hata mimi pia naingia hatiani, kwa sababu sijakwambia ukweli ambao unapaswa kuambiwa. Ukweli ni kwamba yeyote ambaye hajaandikwa katika kitabu kile cha uzima alitupa katika jehanamu ya moto. Mungu atusaidie sana. Anasema hivi, nirudie lile andiko, na iwapo mtu yeyote ya kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Haijalishi kwamba ni nani, haijalishi ana cheo gani duniani, haijalishi kwamba alikuwa ni mkuu wa kitengo gani, haijalishi ya kwamba alikuwa ana cheo gani kanisani, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye nyumba ya ibada, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye mtaa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye mkoa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani katika taifa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani katika dunia, haijalishi, lakini kama jina lake halikuonekana, sikia hii, kama jina lake halikuonekana, haijalishi kwamba ni nani, lakini kama jina lake halikuonekana, kama jina lake alipo, haijalishi kwamba ni nani, haijalishi ya kwamba una pesa mpaka unafanya kuzimwaga, una pesa mpaka ukiingia baa unasema funga baa, haijalishi ya kwamba una mahelikopta mengi, una magari mengi, una majumba mengi, au ni masikini, hauna kitu, haijalishi wewe ni nani. Hata kama ni masikini, mwanzo ukasema labda kwa sababu mimi ni masikini. Hata kama ni masikini, hauna kitu, hauna hata 100, hata kama pengine mlo wako kwa siku ni mmoja, lakini kama jina lako halijaandikwa kwenye kile kitabu cha uzima,